Hiram sa suduk sa kanti kon repairang dalba sing namin important topic ko discuss ka again. Repairang situation ba obosta ndaken onge dongna nanga ongode. India aru Pakistan dallas kelo dakgrikna ba chance gnangenga. Dakgrikna ba chance gnangenga means te daw India ode public rang de dakgrika tai bo ya chamode watna behari bench ra chongmot bo nerangan. Agane nga daw surkar ni kosa-kosa pangcakay gano. Antiginis kang mangmang Pakistan Army ran LOC ko cross kain bani India ona rebana joton ka achum. Violet ka haje agreement kon tare achum uko ba. Uni jaman daw recently mijal mangmang ba. April ni kolgrikni mangmango ba da orang sa daw ba te. Kashmir ni Pahalgam menggepao tourist ran roe dongako so otegala Pakistan based terrorist rang Kashmir ni Pahalgam menggepao tourist rang ni roe dongenga ko sa kolgruk to tourist rang ko so otegala jeni aselo dao India gemukon namen ding chawa ha aro bangna Indian rangan ya chamode watna beha retaliate ka ataibo response o attack ka bo anchimba bomb chisa response ko unbo nerang agan parang amengaha aro andake obosta ongja ko nike Prime Minister Narendra Modi Saudi Arabia chi sokange Mohammed bin Salman meng meeting kana golpona amakon don thonge emergency India na rebathaina nangaha dauna song social media rango aro mainstream media rango news kobor rango yage sa photo ko aro yage sa photo ko aro video rango viral onganiko circulate kaaniko banggen nikenge video ko de angana suna mesokat na manjawa ha maina nu ba YouTube allow ka jainga ne YouTube ni niamba belsina strict ongroi meng yan daga takba video rang ko ba na suna nga mesokat na manjainga ha andi ba jebang bo angana suna namme explain ka atket ge saw nikenge ba ya photo nikenge ba bisongara biya dal chum mane de jikse ra a rutan rut kujainga chum biamang mang ka aisan yan enjoy kana gda ke Kashmir ko haita jikpana me sokna gda ke rianga chim Kashmir roram na rianga chim uni jaman yano na sun ke ba ya photo ko da de yara depan theni IIPU pass kani aselo 97 score matna ni aselo khusi onge celebrate kana bi song ba Kashmir roanga chim aro ya attack kara yan gario di ang meteng ko attack ka ongja aro gario gado meteng ko ba ongkhat meteng ko attack kaenga ongja tourist photo na sokang manaha aro sokang e mandera enjoy kaenga ha chum saubarang haita photo session rang kaengen chum saubarang agan golpoi khadinge ansenge rang roengen chum tade uno meteng someu mai da kenga na burung chibakani burung side chibakani sakatam sakbre terrorist rang gedek ongkhat paenga aro uni jamano goli firing kana ke aba chengenga aro bimung sngenga nara mai bimung mai religion hindu ma muslim ma dake sngenga one muslim ongjaude one goe galenga dake en ma mungrang ko okate chekenga aro cheke ndake cheke sakprak ko sote galeng goli goe aro ia meche jen somoyo segba ko sote gala jam uni jamano angkora maina don kwenga angkopa sote galai bo ne bini agano bikwara agana ha nangko sote gala hode sawa modina riange agane gen riange modina agane bo ne biko watata report ko manani gta de yani bo ya sakbrirangan bonga sak khoktok plus tourist rangko sote gole goegal gpara yani bo sakbrene sakni de local rangan na manade Kashmir area dongba manderangan uni jamno sakni de Pakistan ni watat kepa terrorist rangna saksakora mga Suleman sa aro saksakora mga Abu Dhala uni jaman nasong badia ban news ko borang ode haita kna engen sakne ko de sote gala hanaba nen narang ko chongmotan nibur perang sakne ko sote gala de gala ha andi ban asna nga clearly na America ganat na je sakne kon sote gala ha chem waran de Pahalgam mo attack kagapa wa terrorist rang ko sote gala ongja Pahalgam mo ndaga obosta onga jaman amit sa adita khantarang ni jamanon wa biaponari angaha aro uni adita khantarang ni jamanon Indian government ni ongem operation ko aba chenga taha je kon operation tikka nemeng bimeng donaha Indian intelligence rang ni report onani gita de daawna mang ba Jammu Kashmir area o sa grcha sa sakchi bunga terrorist rang na
pe aro dongrue dong kwengana uni jamano total 42 ba brigni biabraone bisong dengtang dake attack kana dake plan ba tarienga hana now India operation ko ongaton Pakistan masia ye terrorist dolrang ko sote gal token ne tade uni aselo Baramola ni through Pakistan rangara da aurang sa terrorist rang ko doat nagdadake bas nabat nagdadake jothon kaenga chim aro uko input ma nemeng riange gogrekaniyo sa wa sakne sigbarangara siaha daw obostade wangjo emo uni jamano agel sakne dingtang country rangara dingtang country rang ni leader rangara maiko aganenga sana support kaenga maiko riekaha urang ko ba agana suna aganatna skang ba agana suna US ko aganatna Donald Trump maiko agana uko aganatna maina no ba agel sakne black bat ba country ba US and wa aro agel sakne black bat ba leader ba Trump man unagre Pakistan na USA F-16 fighter jet tak barang ko ba onate donenga ni aselo India aro Pakistan dakgrikna nanga ongode USA ni critical role ongya but Trump ba India na support to US terrorist rang ni against so dakgrikna India na support ka again India mung chadengen ne categorically statement ko onaha aganaha uni jamano Israel ko niyata ore Israel ba India na support ka mung aganaha uni jamano Russia una agre various banga country stand with India against terrorism nerang pangarangan support ko mesokaha daw ado sakni banga country rangan India na support ka tokenga ongode una agre India ni public rang ba manderang ba daw mani jaengaha dakkai bo ne dakkani kon nang nikthelenga ha ongode mai India Pakistan mu dakkai gnok ma anode ni bo pengrang mo Pakistan changsa ongja changni ongja bangen India ko disturb kaenga ha aro bang khalen Indian sangko sote ba galenga ha daw uko niato de yarang ko chanchiato de ka.o nanga aro naba anga ba uwe dakgrika taibo je ngode ongen nina nemeng aganat na skaigen di bar pengrang dakgrika nen ga ba khatara ramram jamo war nen joko de labte dongja ha haitan a dakgrika nyo amna ba gna andi ba chomodan na aba mai ko ba noksan ongate sa mai ko ba na ba unne sa mandapa ga akenga to uni asilo war nen joko de lab de komya loss sa banga Pakistan de gama ane mamang dongja ha bisong de already gama manna ha inflation high ongjuk economic crisis ongjuk IMF bisong na de loan onjangjok foreign investment dakabarang sok bajangjok sorkaro pressure bangjok uni a selosa small scale of war India mang ongat na manode public rang ni main ko public rang ko daibat kana manggen ni ngapau India ko tes kaenga India ko ches kaenga aro folk kaenga but yachi sagge saw India ko niato de daw nikenga bamo GDP ko niata ngo ba India top 5 rango na song niken uni jamano we everything is perfect neda ganat na manjawa but comparison ka to de gadang bata mo uchi US China trade war tariff tax rang ragata trowe dongengon yan India na chance namenga China mung ba ongbu US mung ba ongbu trade ko bari dapat na export rang ko bari dapat na namen India na chance namenga chum aro daw India ona maini aselo banga foreign investment rang foreign company rang maina India o manufacture kana assemble kana gada ke am thokenga maina no ba gesa stable country onge dongani asel but daw war ko aba chenga ta ha ongode country stable ongjawa ha daw country stable ongja jokode sawan angona rebagen sawan ango khadongen nangna thangka onna skang darangan chanchignok unode je bisong dakkenga basakon mai onggen masija dawde ndrege mo dawde uni aselu nang na thangka onna skang nakna nango invest kana skang bisong ba darangan ia ko observe ka ronga aro monitoring ka ini ronga mo diba daw war ko aba chenga to de yan namjaw mo antang economic ko ba destroy ka agda take to uni aselo ka nangan jol decide ka aya ongode decision ra aya ongode chomodan na men namjawa kemgetan nina nanggen
But let's see, repengrang. Indian government, mai ko daken, mai ko chanchigen. Dai mung repengrang dal ni bidu de anon bonai jok nasong ni sweng basakanti kon blongen mtel jok.